आज सोशल मीडिया चारिआडे घूरी बुलूची जे कथा होची कौन महाप्रभु कृष्ण कुआड़े जितेबाला महा आपणकर प्रयाण घटिला अर्जुन पोड़ीदेले हृदयटी बाकी रहीगला सेटा कुआड़े ब्रह्म होगी जगन्नाथ शरीर भितर विद्यमान ये कथा कौन सत्य गोटे ओडिया जितेबाला ओडियार मौड़मणि राजार विरुद्ध कथा शुणे से रोम टांकुरी उठे से ओडियार विरक्त भाव सृष्टि हुए जहाँ मो पक्षे होता दिल्ली दरबार में गोटे आलोचन आम शुणा पाइलु जे जगन्नाथ महाप्रभु विषय विचित्र कथा से कथा को जीवानी आम आज आलोचना करिया जे प्रकृत से ब्रह्म किए से ब्रह्म ना परम ब्रह्म ताले ब्रह्म कौन आ परम ब्रह्म कौन किंतु ता पूर्व आम आज भागवत दुई गोटी देवता को प्राधान्य दि जाए किए किए से देवता जदि भागवत को आरंभ करुचे बारंबार प्रणाम करुचे एवं जे ओडिया भाषा विरचित करिसेंती जगन्नाथ दास भगवान पंच सखा मानक मध्यरु अन्यतम तांकर पदार बिंदरे मध्य मथा न पड़िपा नृसिंह ठाकुर जहाँ की प्राधान्य दि जाए कहीं नाम प्रभु जगन्नाथ जितेबाला राजा इंद्रद्युम्न आपणकर कपत कपति निर्देश अनुसार नीलाचल निकट में पहुंची जाइछंती एवं यज्ञ करिछंती से यज्ञ रु संभूत होइछंती किए ना उग्र वीर महाविष्णु ज्वलंतम सर्पतो मुख नृसिंह भीषण भद्र मृत्यु मृत्यु नमाम्य से नृसिंहंकर कृपा हेबारु जगन्नाथ दासंकर भागवत संपन्न होछि कौन सही पद नमो नृसिंह चरण गोविंद अनादि पर मकारण गोविंद अनादि पर मकारण गोविंद 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 अनादि बाकी अपर सीता मन जगते गोविंद 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 अजुगढ़ गोविंद श्रवण मात्रे मुख्य पाई गोविंद त्रिताप नाम क्षयकारी गोविंद रंग करी गोविंद आहरी कौन कहले भागवत एमती शास्त्र जार श्रवण मात्र के जीव को मोक्ष मिल केमिति मिल से कथा भी आलोचना करवा प्रताप मान क्षय जाए त्रिताप मान क्षय जाए तीन प्रकार ताप को जी दहन करुच्ची आधि दैविक आधि भौतिक एवं आपणकर जो तीन गोटी ताप रहा से ताप त्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नमः से कृष्ण भगवान केमिति त्रिताप को दहन करती तेरे आउ गोटे देवता को प्रायोरिटी दिखाई ये से जहाँ आमर शास्त्र कहती बड़ऊ काली विनायक कलिजुगे दुईटी देवता प्रत्यक्ष गोटे हेले माँ काली ठाकुराणी आउ गोटे होती विनायक भागवत छाड़ी ना बंधई देव लंबोदर गोविंद गोविंद गजबदन गणेश्वर गोविंद पूजा गोविंद उत्तरी कंठे नागराजा गोविंद 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 मधुकरुषि मकरंद गोविंद से गजानन जी कि रावण भाया दर्पी प्रतापी जो आत्मलिंग को नहीं आसूला लंकार स्थापन करने जी विघ्न प्रयोग कर अटकाई देते आज वंदना न कले ये कथा कहवा संभव हम ना तेज आम प्रसंग भीतर को आसवा जहाँ आज प्रसंग रही कृष्ण चरितामृत कृष्णकर कथा
ଯାହାର କଥା କହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାସାଦି ମୁନିମାନେ ଅସମର୍ଥ ତାଙ୍କର କଥା କହିବାକୁ ଆଜି ଆମେ ମନ ବଳାଇଛୁ। କେବଳ ମାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର କୃପା ହେଲେ, ସେ ଜଗଦୀଶ୍ୱରୀଙ୍କର କୃପା ହେଲେ, ସେ ରାଧାରାଣୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ଆମେ କହିବାକୁ ସମ୍ଭବ ହବା। ତେବେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆକର୍ଷୟତି ଇତି କୃଷ୍ଣ, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିନିଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ମା ଗାନ୍ଧାରୀ ମନ ଦୁଃଖରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ରେ କୃଷ୍ଣ ତୁ କ'ଣ କଲୁ? ମୋର ସମସ୍ତ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଦେଲୁ, ମୋର ପରିବାରଟାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲୁ। ମୁଁ ତୋତେ ଆଜି ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ତୁ ମଧ୍ୟ ତୋର ମହାପ୍ରୟାଣ ସମୟରେ ତୋର ବଂଶଜମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ଦୁଃଖାଭିଭୂତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମ, ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ଅବତାରୀ, ତାକୁ ଦୁଃଖ କ'ଣ ସୁଖ କ'ଣ, ଭଲ କ'ଣ ମନ୍ଦ କ'ଣ, ତାକୁ କିଛି ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। ସେ ବୁଝଉଛନ୍ତି ମା ତୋର ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି, ତୁ ଆଜି ବି ଯଦି ଭ୍ରମରେ ଅଛୁ, ଯାହା ଆମେ କହୁଛେ ଲୁପ୍, ଗୋଟେ ଲୁପ୍ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ଅଛେ, ତେଣୁ ସେଇ ଲୁପ୍ ଭିତରେ ଯଦି ମା ତୁ ଅଛୁ ତାହେଲେ ତୁ ଚାଲ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମସ୍ତକ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ପଚାରିବା। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି ଏବଂ ସେ ସତ୍ୟ କହିବ, ତାର କଥା ଆମେ ଶୁଣିବା। ଆଜି ଖଟୁଶ୍ୟାମ ରୂପରେ ସେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜ୍ୟରେ। ଆମେମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ବେଲାଳସେନ ବୋଲି କୁହେ। ସେ ବେଲାଳସେନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଉଛି, ବେଲାଳସେନ ଆପଣ ଟିକେ ଦୟାପୂର୍ବକ କହିବେ କି ଇଏ କୌରବ ମାନଙ୍କୁ କିଏ ବିନାଶ କରିଛି? ସେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ବିନାଶ କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଠି କୌରବ କିଏ ପାଣ୍ଡବ କିଏ ତାହା ବି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମାରୁଛି ଯିଏ ମରୁଛି ବି ସିଏ, ଏଠି ମାରିବା ବାଲା ଯିଏ ମରିବା ବାଲା ବି ସିଏ। ତେଣୁ ଏ କୃଷ୍ଣମୟ ଜଗତ ନବନୀରଦନିନ୍ଦିତ କାନ୍ତି ଧରମ୍ ରସ ସାଗର ନାଗର ଭୂପକର ନବନୀରଦନିନ୍ଦିତ কান্তি ধর রস সাগর নাগর ভূপকর শুভ সংকীর্তন চন্দ্রধনু ভজ কৃষ্ণনিধি ব্রজ রাজসুত ভজ কৃষ্ণনিধি ব্রজ রাজসুত ভজ কৃষ্ণনিধি ব্রজ রাজসুত বড়া বড়ি মন্দিতা ভালো দাদা ঋতুরাজ মন্দিতা ভালো দাদা ভজ কৃষ্ণনিধি ব্রজ রাজসুত ভজ কৃষ্ণনিধি ব্রজ রাজসুত बोलिए ब्रजराज सुतंग बोलांते तो बेलाळसेन जितेबाला कहते मारिबा वाला जी मरिबा वाला भी सी ये आउ क्या देखनी ये आउ कई ना ये जगत में जिते प्रकार आत्मा रही शरीर में ये समस्त आत्मा रूपी होती से नारायण। तेणु ये जगत नारायणमय जी अव्यक्त रूप में अच्छा
ବ୍ୟକ୍ତ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଛି ପୁଣି ସ୍ୱରୂପ ବି ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସାକାର ବ୍ରହ୍ମରେ ଦେଖିପାରିବା ଏବଂ ନିରାକାର ତତ୍ତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା। ସେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ନାରୀ, ସେ ନର ରୂପରେ ନାରାୟଣ, ନାରୀ ରୂପରେ ନାରାୟଣ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମହିଷାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରି ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରୂପରେ ସେ ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି, ସର୍ବେ ବୈ ଦେବା ଦେବୀକୁ ପଶୁ କାଶୀ